comparte con nosotros Sala desde tempranas horas y con un castellano bastante interesante desde la primera hora. La doctora Claudia Inés Pallereda, ella es arqueóloga, es profesora del programa de maestría y doctorado de antropología y arqueología de la Universidad Federal de Paraná y coordinadora del Departamento de Arqueología del Museo Paranaense en Curitiba, Paraná, no Brasil. Então, professora, doutora, tem o microfone livre para sua apresentação. Bem-vinda. Gracias. Quiero agradecer la invitación de la Fundación de Tierra Sem Mal, a Carlos Vaquero, a tú, Isabelino, y también a decir que lo siento por mi portuñol. Voy a aclarar después si alguna palabra no se quedó muy buena para comprensión. Voy a compartir ahora, ¿sí? Todo está en pedazos. Está todo, se ve todo, se ve todo. Ah, sí, gracias. Entonces, es como hay una parte que Luis habló, que las escuelas de canto coral en las misiones, y eso hubo también en Nuestra Señora de Loreto, en el comienzo del siglo XVI, había una escuela de canto coral muy cerca de Paranapanema, porque estamos hablando de Guairá. Guairá, la mayoría, las misiones fijas fueron fundadas después de 1610 y en 1631 se quedaron todas abandonadas o destruidas, pero había en la área que era llamada también de Guairá, pero se miran en los documentos esta misión, la primera fundación de Santa María del Iguazú, que después da origen a Santa María la Mayor, era en el espacio guaireño, por eso que puse 1634, porque el primer cambio de Santa María fue en 1634, pero en los documentos jesuitas está como una misión de Alto Paraná. Ahora está se ubica en el Parque Nacional del Iguazú del lado brasileño, los vestigios. Entonces, si hablamos de este encuentro de imaginarios europeos con los indígenas, ¿no? Había en las misiones guaireñas no solo los guaraníes, pero había en 4 misiones a poblaciones indígenas res, que eran los gualachos y los coronados o camperos. Entonces, hay algunas diferencias. Voy a hablar más de las misiones guaraníes, ¿no? Por el tema del Congreso y también hacer alguna referencia a las ciudades. Quando hice a pergunta para o Dr. Carlos Paz, estava falando de mi máster, que é sobre a segunda fundação de Villa Rica del Espírito Santo em Guairá, né, que era uma cidade espanhola.
essas cidades havia alianças e conflitos todo o tempo, pero foi a corona espanhola que ha dado suporte para a fundação dessas missões para fazer a conquista com menos sangue. Então, ustedes podem mirar algumas partes desse imaginário que era religioso, pero também havia mitos ou histórias indígenas que foram deixadas em los materiais que nós, arqueólogos, quando estamos estudando los materiais, né, los ubicamos. Então, esse é uma base, mundo de uma vasija de San Ignacio Mini, a primeira fundação, e esse outro é pedaço de terra que com uma serpiente de Nuestra Senhora de Loreto. Estas terras com decoração, há muitas, desde a primeira, que é chamada a primeira fase, né? Porque na primeira fase já havia tapia de pilão e também estruturas de pedra. E depois há outras decorações, algumas muito parecidas em Paraguai e em Argentina. Aqui há uma terra de la missão de la primeira fundação de San Ignacio Mini, né, com uma cruz, havia cruzes em la cosmologia, ontologia guarani, la cruz não tem essa característica religiosa, pero é uma de origem, né, de los pueblos, de la gente, pero para la religión cristiana tiene outro significado. Entonces, hay muchos diseños que tienen significados diferentes, né, para los indígenas que o hacían, e para os missioneros. E por isso, quando leemos os documentos, ayer alguma pessoa, quando Guillermo Morón falou sobre os documentos em arquivo de Simancas e de Sevilha e outros mais, alguma investigadora perguntou sobre a importância em idioma guarani, porque há muita coisa a ser pensado sobre esse imaginário. E acá, como vosotros sabem, há muitos desenhos que são muito parecidos com as esculturas de madeira que havia, que eram barrocas em las iglesias. E aqui, mais abaixo, são de San José, que têm características mais indígenas, guaraníes, do que europeias. Então, de onde estou falando? Estou falando deste, onde está este elipse, parábola roja, que é o sur de Brasil, agora, pero foi pela corona espanhola, foi por el Tratado de Tordesilhas, desde o começo, né, foi parte destinada à la corona espanhola. En el lado derecho, vosotros pueden mirar las capitanías de Portugal. Entonces, más abajo,
não existia capitania nesta parte de Portugal, porque era de Espanha. Pero Espanha conquistaria uma área que estava com muitos indígenas. Haviam estimativas de mais de 1 milhão de indígenas, né? A maioria, nesta época, parecia guarani, pero quando ampliamos os estudos de la documentação, havia um número muito grande também de populações que também tiveram 4 missões, pero as populações nessa época e nesse espaço que tinham mais aproximação, eram mais cerca de los espanhóis, foram os guaraníes. E acá já tendremos um mapa que foi publicado por García de Acevedo em 1905 e que mostra, apresenta as 2 cidades em 1612. Acá, pero no, era um mapa de 1612, pero não havia aún a representação de las missões fijas em Guairá, pero as primeiras já haviam em 1610. Acá é onde há os pequenos balones, né, negros, são de missões jesuítas guaraníes, e os amarillos, que são mais ao sul, del Guairá, nessa época, porque agora existe uma província del Guairá em Paraguai, e existe Villa Rica del Espírito Santo, em la 8ª fundação, pero acá em Guairá tive a primeira e a segunda. E podem mirar que havia muitas, sumamos a Santa Maria como em esse espaço, eram 18, pero havia umas que tiveram, como Villa Rica, tuve 2 fundações, e se cambiou de espaço em El Guairá, e depois em outras vezes mais. Acá havia missões que foram fundadas em 2 ou 3 locais, e depois se cambiaram para a Argentina e para Brasil, a parte mais de Rio Grande do Sul, né? Pero agora foram de la primeira fase. E havia uma coisa que tendremos que pensar, né? Que Carlos Paz falou sobre que passou por el Piabiru para buscar tesouros, porque era uma maneira de justificar, né, a conquista e o domínio do espaço com violência. Então, para levar riquezas a la corona. Então, havia contratos com os reis, e muitas pessoas que passaram por por el Guairá, né, como a expedição de Mencia Calderón, que era para ser seu esposo, Sanabria, pero acabou se quedando viúva, e vieram muitas mulheres espanholas por embarcação em la mitad do século XVI, porque as mulheres indígenas estavam
se matando por no soportar los espanhóis. Entonces, hubo alianças, pero hubo muitos conflitos, mesmo com casamentos. E acá é a maneira com que a corona espanhola, né, hacía o traçado de las ciudades como um damero, né, era uma lei, e os materiais cerâmicos e muitas de las decorações com engobo, uma pintura roja, né, era comum tanto em las ciudades espanholas do século XVI e XVII, e também em las missões. Estos são de la segunda fundação de Villa Rica del Espírito Santo. A forma, a horma e a presença de apêndices com pájaros, isso não era comum em la cerâmica guarani. Isso já tem muitas coisas que são como híbridos. Há uma articulação de la maneira de fazer, né, de los indígenas com uma parte da tecnologia e a influência europeia, né, que se vê muito claramente. Agora, nestas áreas como as missões e em Guairá e nas cidades, né, que foram hechos muitos edifícios, casas, e eram todos com muros muito altos, né, como podem visitar agora em algumas cidades de Marrocos, né, em norte de África, têm características muito parecidas. Como a tapia de pilão, se não está coberta por terras cerâmicas, né, acaba por não existir mais. Então, quando se escava nessas áreas, né, porque foram as maiores, tanto as cidades como as missões foram destruídas por os paulistas ou por os portugueses. Esse termo bandeirantes é muito depois, que para em Guairá não se usava isso. Eram grupos que tinham 10, 20 paulistas ou portugueses, que muitos eram filhos de portugueses com indígenas, e mais 100, 200, 300, 400, 500 indígenas tupiniquim ou tupinambá, que eram, falavam quase a mesma língua que os guaraníes, pero eram inimigos, então ajudavam a matá-los e a capturá-los para como escravos. E acá é museu em la segunda fundação de Villa Rica do Espírito Santo, né? Há outro museu em el município de Santo Inácio, estado do Paraná. Em Brasil, não usamos o termo província, pero estados, né? Isso é uma representação de Blé, né, com as missões, né, que são muitas, e isso é uma representação del viaje de Céspedes de Xeria, que é de arquivo de Sevilha, no qual podem mirar
Ese es como Odemar Blasi hizo el plan de la primera fundación de San Ignacio Mini. Después hubo otras después del abandono en 1631 hasta el último local que es muy bonito para visitar, pero también hay algunas características muy parecidas de esta primera con la última. Eso es, la mayor parte fue ocurrió plantaciones agrícolas, entonces solo en la cuadra de la iglesia, y también hubo una barragem, reservatório, uma usina hidrelétrica, uma planta hidrelétrica, creo que es el nombre, y pueden mirar hasta acá, un árbol cayó y hay algunos pedazos con rocas de la fundación de un muro de tapia de pilón en la cuadra donde había el colegio y la iglesia. Y acá, esto es un detalle del mapa de Xiria, y voy a mostrar algunas tejas que hay en el Museo Paranaense, pero hay tejas de San Ignacio Mini y Loreto por todo el Brasil, porque las personas visitaban y llevaban como un brinde, pero estudiando descubrí que los padres en comienzo del siglo XVII también hacían eso. Voy a mostrar por qué. Eso, estábamos estudiando algunas tejas y algunas parecen que la horma para hacer los moldes de las tejas eran de carandá. Hay ese árbol en el museo, pero estamos estudiando qué maderas podrían hacer, y no son todas las tejas que tienen esa impresión en bajo. Entonces, porque hay muchas que son la representación que puede ser de las palmeras. Entonces, miramos que también hay pistas, ¿no? Hay vestigios de cómo fueron hechos las hormas. Y estos son baldosas de la primera fundación de San Ignacio Mini, y porque se leen la documentación, hay partes de la iglesia y de los colegios que ya tenían pisos de baldosas, ¿no? En cerámica, y hay unos con decoración. Esos son algunas partes de vasijas de San Ignacio Mini. No es la decoración típica de Guarani, es un poco diferente, ¿no? Eso también con incisiones, es muy característico de esa época, eso también, y hacían la fundición de metales, ¿no? Había oficiales en Villa Rica do Espírito Santo, y también en Ciudad Real, que tenía incluso una fábrica de tejidos. Entonces, había, como ellos necesitaban de algunos materiales en hierro y cobre, lo hacían. Y aquí algunas tejas que son de Nuestra Señora de Loreto del Pirapó, ¿no? Que después del cambio hubo varias, creo 3 o 4 ubicaciones hasta llegar en
el local de Loreto en Argentina que las personas visitan hoy en día. Pero cuando leí en la UNESCO sobre a Loreto, parece que todo, siempre estuve el tombamiento, el reconocimiento es desde el comienzo, desde el 1610. Entonces, creo que todas las ubicaciones deberían ser más protegidas, ¿no? Ter uma proteção efetiva maior. E aqui, em Nuestra Senhora de Loreto, há baldosas com algumas delas, provavelmente de la Escuela de Canto Coral, que era havia um belga, Juan Vasseo, que morreu em Guairá. Então, se miram em Wikipédia, hablam que morreu em Misiones. É impossível, porque morreu em 1623, morreu em Guairá, porque há uma confusão muito grande de onde estavam estas ubicações, né? Porque as missões cambiaram muitas vezes de local, e há algumas que usaram o mesmo nome. E outro, né, que é São Pablo del Iñaí, que só teve a duração de 2 anos, em centro de Paraná, é muito grande, né? E havia estruturas de pedra, e miram que essa vasija maior era uma tampa de sepultamento secundário guarani, pero os diseños são muito parecidos com de uma missão franciscana de Chile. Então, e nesta missão, né, que miram, estas vasijas são muito diferentes, né, de las formas que os guaraníes hacían, né? Havia também miniaturas em cerâmica, que poderiam ser tanto muñecas como a ser parte de la igreja, como santos, né? E outros materiais, e estes carimbos, que sempre me quedei pensando, só neste sítio que há carimbos cerâmicos. Era uma missão com guaraníes, pero não havia outros. Então, procurando, eu compreendi que houve, né, havia em Equador sítios arqueológicos que tinham estes carimbos, e os missioneros, algumas vezes, cambiavam com os cidadãos de ali, ou legavam por Peru e Equador, e esse se quedava em la costa de Equador, e havia como comércio destes carimbos cerâmicos, pero es de uma poblação, é arqueológico de Equador, e é muito provável que chegou por los missioneros, e estava acá em Guairá. Então, aí quando pensamos em marrenaria, em como foram pensados os desenhos, né? Há contribuição de indígenas, de los missioneros, pero também de várias partes, de várias ubicações onde esses missioneros passaram. Então,
vías indígenas del siglo XIX, nosotros ya encontramos hasta una lámpara romana, porque lo misionário franciscano regalou cacique indígena. Então, acá se ubicássemos lámparas romanas, não é tão difícil. E creio que é isso, para mostrar que há diferenças entre essas missões, mesmo em el mesmo em la mesma fecha, em el mesmo período, porque há diferenças, os guaranis não são pueblo guarani, mas há muitas diferenças, creio que em las outras ponências falaram, e quero agradecer-los, porque creio que passei do tempo um pouco, muito. Gracias. Muy bien. Realmente escuché una buena parte porque una parte tuve problemas de señal, pero sí hay algo que me viene así a priori como comentario antes de pasar las preguntas, ¿verdad? Hay como una historia fantástica e interesante, independientemente al arte que se pueda descubrir detrás de la cerámica o de todo lo que implique marcas, con lo que diríamos en guaraní, el cuatiá, ¿verdad? El dibujo. Lo interesante es de que la construcción de las tejas, incluso lo digo como el caso del oro, ¿verdad? Como lo veníamos esta mañana hablando, también hay unas ideas raras de la construcción de la teja que bien lo dejó en esta posición también de cómo eran esas formas que se utilizaban. Entonces, esos patrones, ¿verdad? Que se utilizaban para poder construirlos. De allí también que hay una teoría interesante que quedó en la memoria oral. Se cortó Isabelino, lo cubro un ratito, preguntando, Claudia, justamente tratando de transmitir a tanta gente nueva que se está sumando, esta tradición en la creencia de que se trata esta teja conocida como la teja muslera, y que se cree que únicamente se hacía a través del molde de las piernas de las indias, o algunos son excesivamente grandes o exageradamente grandes, con lo cual estaríamos hablando de un tamaño de pierna enorme, pero la tradición a la gente dice de que se trata de este tipo de construcción. Obviamente que no lo es, y esto es lo que recurro a tu explicación. Eso por un lado. Por otro lado, sí, respecto al tema de las baldosas, en Yapeyú hay una muy curiosa que tiene impresa, se ve antes de su horneada, el pie de un niño, de un chiquito que se ve que caminaba entre las baldosas antes de ser horneada, y está impreso ahí, como estas cuestiones que decías de detalles. Y la tercera cuestión que te iba a preguntar es respecto a la iconografía impresas en algunas transmisión de arte a piezas determinadas, digamos, como pueden ser teja o como pueden ser, a veces son representaciones, aparte de cruces, ¿qué más? Bien, gracias. Porque eu estava pensando que tinha que falar em meia hora e sou, creio, pior que Carlos Paz, que falou que passamos muito do tempo, então estuve recortando por todo. A primeira resposta é de la terra, porque la terra certamente não era hecha sobre las piernas, porque tu tienes que deixar, antes de hacer la queima, la cocción, una semana para se quedar em estado de cuero. Estou tentando
buscar las palabras porque estoy pensando en portugués, entonces me perdona. Cuando la expresión hecha en las piernas, aquí en Brasil, feita nas coxas, es porque la teja estaba tan mal hecha que parecía hecha en una pierna, pero nunca ocurrió eso, no existe eso. A outra coisa das baldosas com pies, sim, quando estavam passando esta semana, ou que poderia ser mais curta, 3 ou 4 dias, se havia sol, né? Como agora que tendremos mais sol, pero se havia muita lluvia, muita umidade, poderia se quedar quase 15, 20 dias, e hasta os missioneros haciam a assinatura, e muitos com letras e palavras, e aí também com representações de igrejas, que isso é muito importante, de jaguares, e muitas coisas, mas esse aqui... Lady Murphy toca o teléfono. Então, creio que há materiais, a iconografia é tanto religiosa, como também de caráter didático. Creio que algumas coisas são... Quando pensamos em período histórico, quem fazia as terras, os produtores sempre poniam letras ou alguma marca, essa é a palavra, marca, sinal, para identificar que foram eles. Então, em algumas dessas terras das missões guairenhas, creio que também havia isso, pero de las representações de animais, não sempre são os animais solos, são como cenas, e há cenas iguais em Paraguai, que Olga Blinder, né, Meliá, quando estive em 2009, acá em Curitiba, e Dr. Jackson, Robert Jackson também, porque houve uma grande conferência acá e uma exposição, eu falei muito com o professor Meliá, e ele me passou este livro maravilhoso de terras de Paraguai, hecho por Olga Blinder, né? E creio que Wanda Rank, em Argentina, também em 1940, hizo um grande trabalho com dibujos, desenhos de los guaraníes, e alguns são os mesmos, com as mesmas características, podem ter alguma correlação. Creio que a maioria deles são representação de estilização, né, de flora e fauna. Correcto. Doctora, un segundito. Isabelino, ¿estás aquí? ¿Estás conectado? Sí, te veo. Estoy de vuelta, Carlos, aquí. Vamos a darle, hay dos. Primero fue José, hasta cuando se me cortó, y después creo que el otro Robert. Brevemente, los dos tenemos una ponencia que sigue de la doctora Mercedes, y nos está esperando, ya que venimos un poquito atrasados, el doctor Darko Sustersik también, luego de la doctora Mercedes. Isabelino, por favor, vos. Adelante, José Roberto, rapidito.
Bueno, yo quería parabenizar a Cláudia. Es muy importante todo que habla, porque acá en el Brasil, especialmente en el Paraná, há un desconocimiento sobre los 13 pueblos de la primera fase ahí en el Paraná. Y esto es muy, muy importante para que de muchas formas podemos difundir esto, ¿no? También para nosotros acá, para comprender el inicio de todo, especialmente, una pregunta entonces. ¿Usted piensa que algunos indígenas de 1627 de San Miguel seguiram com Cristóvão de Mendoza para a fundação de 1632? Bien. Se hablar en portuñol, tú lo comprenderás. Sí, no son 13 pueblos, son 18, sin contar las ubicaciones en Guairá, porque se contar los cambios de ubicación, las diferentes ubicaciones, solo en Guairá, no en otros, pasa de 22 son. Entonces, son muchas, es porque hay personas que creo que en la primera ponencia, cuando Carlos Paz dice sobre lo comienzo de varios que publicaron sobre misiones, y algunos creen que no puede más cambiar nada, y como Carlos dice, y yo creo que es eso, tiene siempre que profundizar. Entonces, y la segunda pregunta, ¿no? Es que sí, creo que sí, porque hubo, cuando hubo el gran cambio de 1631, porque foi em 1631, as cidades que foram abandonadas e destruídas em 1632, a maioria del Guairá. Só Santa Maria, que em los documentos está em la parte del Paraná. Então, creio que sim. Depois podemos... eu puse mi correo y Isabelino y Carlos Baquero pueden también, voy a poner en el chat porque hay otras ponencias y no quiero retrasarlas más. Gracias, doctora. Robert Jackson, brevemente, ahí tiene la Claro. mano. Sí, gracias. Buenos días a todos. Un comentario muy rápido sobre el tema que vimos también ayer, de cómo interpretar la iconografía en las misiones. Entonces, en una de las diapositivas estaba la cruz, y en el pasado suponían que la cruz representaba la conversión de los indígenas, pero aquí en México, y voy a dar solamente un ejemplo, el Día de la Santa Cruz, que es creo que el 3 de mayo, coincide con el inicio del ciclo agrícola mesoamericana. En muchas comunidades indígenas, hasta la fecha, pintan las cruces azules y son cruces de agua, que obviamente no son una representación católica. Y otro ejemplo, en el siglo XVI hay varias cruces atriales en doctrinas aquí en México que tienen un disco de obsidiana en medio, donde está la corona de espinas. Y el disco de obsidiana era una representación del dios prehispánico Tezcatlipoca. Entonces, mi comentario es que hay que empezar a evaluar esta iconografía, no solamente del contexto europeo, sino también de las creencias guaraníes y de los otros grupos indígenas. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora Claudia, por su participación.